एमती पी पी समय बर्बाद करूथा। समय बर्बाद करूनी मामू, समय संचय करुची। संचय करूछु? अरे पाचेरी सेपटर आर घरटाकू देख, से घरर बगीचारे गोटाए परे गोटाए फूल फुटुथुवा बेले ए घर बगीचारे गोटाए परे गोटाए गछ तड़ी पड़ुछि। फुटू केते फुटिबो फुटू, दिने तो ए घरर मझिरे थिबा पाचेरीटा भांगी माटी रे मिसी जिवो। ए बगीचा से बगीचा समान हे जिवो। आज पर्यंत मु सेही काम रे लागिछि मामू। मु भी लागिछि भणजा। आज नुहे तो बापा अनादि शंकर अमलरू राय बहादुर हरिशंकर र दी पुओ अनादि शंकर और राम शंकर। अनादि शंकर बड़ पुओ हेई भी सब संपत्ति वंचित हला, अथच सान पुओ राम शंकर फैक्ट्री व्यवसाय संपत्ति बैंक बैलेंस सब किछि पाइला। कहि परिबु काहे कि पाइला? मो मां पाई। हाँ तो मां पाई, मो भौणी पाई। अछब घर झील को भल पाई अनादि शंकर बाही पड़ला, मद पीला, जुआ खेला, पैसा बर्बाद कला बोली से रागरे राय बहादुर ताकू तेज पुत्र करदेले। संपत्ति भाग न दे ताकू सर्वहरा सर्वशांत करदेले। ओ मामू केते थर आउसी पुराना गपटा सुनेब? राम शंकर चौधरी परिवार को शेष न कला पर्यंत एक गप तते तो स्त्री आउ तो पुओ बड़ हेले ताकू सुनेबी। कहीं जानिचु तमे जेमिति तम लक्ष्य भूली न जाओ। तते जन्म दे तो मां मरीगला, और तो मार मला देह को छुई मु प्रतिज्ञा करी काली तो नाट्य प्राप्य मु निश्चय फेरे आनिबी। और राम शंकर चौधरी वंशरे दीपटे चालिबा को मु कहा को रखई देबिनी। मो से घर को जीबिनी काहे कि जीबी? मु कोन से घर चाकरानी हिची कोनला कोन हबा? मु आउ काल से घर को जीबिनी मामू। काहे कि जीबी? मु कोन से घर पइली ना राम शंकर स्त्री रो देह लगा दासी हिची? मोर भी तो संसार अछि। ओहो, युद्ध करिबा पूर्वरु निजर शक्ति विषय जानिबा अपेक्षा शत्रुर बल विषय जानिबा निहाती दरकार। अरे सेठी पाई तो राम शंकर को राजी करई कालीकुता फैक्ट्री रे मु मैनेजर करईची। और सकाळ संजरे तांको घर को जाई सेमानक पाखे पाखे रहिया पाई तते कहिची। सेमाने जेमती भूल न जानि पारंती आमे सेमानकर शत्रु। मु चाहे बर गछर सबु डाळ पत्र भांगी जाई ठुंटा हे ठिया हे रहू, ताहले से दुख रे चली चली मरिजबो जेमती अनादि शंकर मरथिला। बुझिले मामू, बूढ़ी रे देह आउ भल रहुनी। डाक्टर कहथिले तार रक्तचाप बाहरची। पुओ तो बाहरे, पुओ को सब बळे मने पकोची। मने पकोची ना? पकौ केते मने पकेइबो पकौ। एणिकी राम शंकर चौधरी रो पुओ दीपंकर चौधरी सेमानंक पाखरे स्मृति हेई रहिजिबो, स्वप्न हेई रहिजिबो। वर्तमान ठु अवगणना आरंभ हैला। 10 9 चंद्रिका बस बस।
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇଯା ଏଇଟା ମାଉସୀକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖୁଛ ଡାକ୍ତର? 4-5 दिन ହେଲା ଔଷଧ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଆଦୌ କମୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦରକାର। ମାନସିକ? ହଁ, ଦୀପଙ୍କରକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦୀପଙ୍କରକୁ ଡକେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଦୀପୁ ପାଦୁକା ନିଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦୁକା। ମୋ ଦୀପୁ କେବେ ଆସିବ? ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମୋ ଦୀପୁ କଣ ଆସିବନି? ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆପଣ ପାଦୁକା ନେଲେ? କୁହ କୁହ କୁହ। ଆମର ପୁଅ ହବ। ଝିଅ, ଏକଦମ ଝିଅ ହବ। କହିଲି ପରା ଆମର ପୁଅ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେବି ଶୁଭଙ୍କର। ଓ ଦୀପଙ୍କର ଶୁଭଙ୍କର। ହଁ। ଆରେ ବାହ, କାଫିଆ ମିଶେଇକିରି ନାଟାକୁ ବି ଠିକ କରି ସାରିଲଣି ନାଇଁ? ଆଉ हेलो दीपक। किए बापा? ଶୁଣ ଦୀପୁ, ତୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। कौन कहले? मां को देह खराब? हाँ? ତା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ତତେ ଖୋଜୁଛି। ତ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ଆସୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ନାଇଁ बापा, मु सांगे सांगे बाहरुची। हां, आपण जमा व्यस्त हुंतुनी। व्यस्त हेबेनी, रखुची। नंदिनी, मां को देह खराब, तुमको निश्चय जीवाक पड़िबो। हेले तमे गले मोर कोन हबो दीपू? नंदिनी, मु मां हबाकू जाउछी। ए कथा केवल तम मो छड़ा मो बापा भी जानंतिनी। ए अवस्था रे तमे चली गले मु कोन करिवे दीपू? काहाको मु देखेबे? नंदिनी, जो विश्वास रे तमे देह मन मते समर्पण करिछ से विश्वास मु केबे भी भांगिबिनी। हाँ, आम भल पाइबा को केबे भी अपमानना करिबिनी। छी, कांदने। माँ भल हो गला परे मु फेरी आसीबी। हाँ नंदिनी, मंत्र सिना पढ़ाईनी किंतु से दिन से डाक बंगला रे आमे अग्नि को साक्षी रखी स्वामी स्त्री हेइछे ना। कांदनी। कांदुଛନ୍ତି? छी, कांदंतुनी। दीपू तो आसलानी। तांको पाखु टेलीफोन कराइछि, से बोधे आसुथिबे। हेलो माँ, तते तो भारी कष्ट होथुबो ना रे? कष्ट कौन? दिन नहीं राति नहीं मो पाखरे जगी बसचु, मो सेवा करी चलचु। सेमिति कहंतुनी, आपण भी तो किछि कम करी नाहंती। पिला हेतिले बापा माँ चली गले, आपण मते कोळे काखी मनीष करिसंती, पाठ पढैछंती। माँ कोटो बेसी स्नेह मो आपण कोटो पाइछि। तो माँ मोर संगात मला बेले को तते मो कोळे को टेकी दे कहितला, संगात ओ झियो तुमको लागिला। जनतरे तते केबे अवहेला करिनी माँ। खाली गोटे काम बाकी रह जाइछि, योग्य पात्रटी देखी तो हाथ को दिहात करदेले बस मोर छुट्टी। दीपू एपर्यंत कहीं आसलानी? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୀପୁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଏଇ ପରା ଦୀପୁ। बापा माँ को देह ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲୁଣି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରେ। ଚାଲ ତୁ ଆଗେ ମାକୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଚାଲ। आसंतु। माँ मु दीपू तू आसीगलु? हाँ माँ, तो देह खराब बोली बापा फोन कले तो मु चली आसली। माँ तू आसीगलु? मोर किछि हबनी, मु एकदम भल हो जिवि। हाँ माँ, जम्मा चिंता करनी, तू निश्चय भल हो। दीपू
तू तो किसी खाई नथु रे एई तो आग मो खाइबा कथा नहीं आलो मो तू पाखरे टिका आग बसे औषध दियंतु एने ओहो ए झियो मते औषध खुआ खाई मो सेवा करी करी मते नयांत कर सरलणी हो हेला हेला तू आग खाइलु ने अरे दीपू एको चिनी पाटू ना ये चंद्रिका ना हाँ मो संगातर झियो मु जहा पिला बेले ताको देखिथिली संगात मला परे बाहर रही पडुतला एबे मो पाखरे रहउची ସିଏ ନଥିଲେ ତୋ ମା ଯେମିତି ରୋଗରେ ପଡିଛି ତୁ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆଉ ନଥାନ୍ତା। दीपू मु गोटे कथा कहबी तू रखिबू ମା मोर भी गोटे कथा तते कहबार अछि नहीं तू आग कह मो कथा रखिबू कि नहीं हेलो मा तू कहलु तोर को कथा मु तळे पकई देछि तू परा मते जन्म देछु तो कथा न रखिले जीवन रे केबे शांति मिलिबनी कह कोन कहू मो देह छुई कह हेला बाबा तो देह छुई कहूची तो कथा मु निश्चय रखिबी मु संगात कथा देथिली उपयुक्त पात्रटी देखि तार हाथ को दिहात कर देबी मु आखिरे ता पई उपयुक्त पात्र केवल तू हाँ रे मते केही देखा जाऊ नांती कह मते कथा दे तू बाबू ना नहीं मां से कथा तू एबे कहने एबी कहनी माने मां तो देह खराब आगो तो देहटा भलो हो जाओ से कथा अरे कले हबनी हाँ मां से कथा दीपू दीपू मां देह खराब तुमको तो निश्चय जीवा को पड़िबो किंतु मोर मोर कोन हबो दीपू मुझे मां हबा को जाउची से कथा केवल तम मो छडा मो बापा भी जानी नहंती एई अवस्था रे तमे चली गले मोर कोन हबो मु कोन करबी दीपू तो मार ब्लड प्रेशर वर्तमान बहुत हाई बिछଣା रे पड़ी सी अस्थिर होई गडुची बापा मु युद्धा करे समय गड़े देबार बेଳ ये नुहरे दीपू बोध एई कथा कहबा पे से तो अपेक्षा करथिला हुए तो तो पाखरु किछि जवाब न पाई ता मन रे बहुत आघात लागिछि तोडू सम्मति पाइले हुए तो आमे तो मां को फेरी पाइबा डाक्टर अविनाश कहउथिला वर्तमान रोगटा ता देहरे नाही ता मने रे अछि कोनला चंद्रिका कांचु नहीं कि निश्वास नमक कष्ट डॉक्टर अंकल पाखरे अछन आपन को डाकु छथि चल हे भगवान मु कौन करिवी कौन करिवे बे कौन करिवु तू मेरी गुड़ तो कौन की बय सारलानी एठे तोर 4 मासर पिला खेलुची एठे तो से टोकाटा केमती तो विश्वास रे विष मिसै देला बापा मते भी बापा और विश्वास अछि से निश्चय आसीबो केबे आसीबो केते दिन हे गलानी आसीबार थिले से आसी नथंता से निश्चय असुविधा रे पड़ी जाय चंदे बापा जदि असुविधा रे पड़ी जाईची ताले फोन टा करिबार नथंता तो निज मुह तो पड़ी करी कला कर देलु ता सहित मोर मान इज्जत को सबको माटी मिसै देलु बापा मते थरे भी जणैलुनी से टोकाटा किए कोठी रहे कोन करे आजी सब आशा भरोसा मोड़ी गला परे मु बर्तन कोन करिबी मते एक कथा जणैबा गुरु तू मरि गलुनी काहे की बापा कांदुसु कोन पडा मुई लाजा लागुनी तू दिने देखिबू तो बापा तो भी मरि की सोइथिबो हेलो दीपंकर अछंती नाहांती फैक्ट्री जाइचंती आपण के कहथिले मु नंदिनी कहथिली हेले आपण के कहथिले मो तांको स्त्री कहूची
हेलो तमे के कहछ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। तमे दीपंकर बाबू को स्त्री कहछ ହଁ କାହିଁକି କଣ ହେଲା? भलो खूब भलो एमिति न कले लोके बड़ लोक बोली कहबे केमिति तम स्वामी को कहि दबो बहुत भलो काम करछंती खूब आदर्श देखैछंती खूब आदर्श देखैछंती नंदिनी 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 ତମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଯେ କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ। ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପାଦରୁ ଅଳତା ଲିଭିନି, ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦି ଛାଡ଼ିନି। ବାହାଘରର କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଘରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତି ସାରିଲାଣି। ଖରାପ ଭାବିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବି? ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବ? ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ଏ ନା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କିଏ ତମକୁ କହିଲା? କାହାଠୁ ଶୁଣିଲ? ଆରେ ତମେ ତ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ହେଇ ପଡୁଛ? ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଆଗ କୁହ, ଏ ନା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲ? 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ ଆସିଥିଲା। ସେ ଟେଲିଫୋନ ମୁଁ ଧରିଥିଲି। ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲି, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଉଠି ତମକୁ ଯାଚ୍ଛାତା ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ ଫୋନ ରଖିଦେଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟହୀନା ଝିଅ। ଯଦି ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ତମକୁ ବୋହୂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତମ ଜାଗାରେ ସିଏ ଆଜି ଏଠି ଥାନ୍ତା। ଆଉ ଶୁଣିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତା ଗର୍ଭରେ ମୋ ପିଲା ବଢୁଛି। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘରକୁ ଆଣି ବୋଲି ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ମୋ ଫେରିବା ଦିନ ଗଣୁଥିବ, ଅଥଚ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଫେରିବାର ଦିନ ଗଣିବନି। ମାନେ ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ତମେ ଯଦି ମତେ ବାହାଇ ପାରିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ରଖିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ସିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବ, ଆମେ ଦି ସୌତୁଣୀ ନୁହେଁ, ଦି ଭଉଣୀ ହେଇକି ରହିବୁ। ତମେ କାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତମେ ଏତେ ରାତି ହେଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ କାହାନ୍ତି? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେନି ନା? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ ନା? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମତେ କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ନା ଆସିବେ। ତମକୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ନାହିଁ ମାନେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ତାଲା ପଡିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖରେ ତା ବାପା ବି। ହେ ଭଗବାନ! ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସେ ବାହା ହବ, ତାର ରାଜକୁମାର ପରି ପୁଅଟେ ହବ, ଆଉ ତା ନାଁ କୁଆଡେ ସେ ଶୁଭ କରିଦବ। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଶେଷ କରିଦେଲା, ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା।
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଛି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଦେଖିଲା ମୋଡକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା ଅନା ଆଜିଠୁ ଖାଲି ମୁଁ ତମର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନୁହେଁ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମ କୋଳକୁ ଶୁଭଙ୍କର ପରି ପୁଅଟି ଫେରି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଦାଦାଙ୍କଠୁ ବି ଢିଲା। କେତେ ଥିଲା କେତେ ଗଲା ସେଇ ହିସାବ ବାପ ପୁଅ ରଖନ୍ତିନି, ଯାହା ବୁଝେଇ ଦବ ସେଇଆ। ଦେଶୀ କଙ୍କଡାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏରେ ଭଣଜା। ହିସାବଟାକୁ ତୁ ଯେତେ ଗୋଳମାଳିଆ କରି ରଖିବୁ ଆମକୁ ସେତେ ଭଲ। ଶୁଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ନୁହେଁ ସତରେ ବି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ମାରି ପାରିବନି, ହାତରେ କି ଭାତରେ କୋଉଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବନି। ମାନେ ଏଇଠି ବସି ବସି ଖାଲି କଥାରେ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ କରୁଥାଅ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଉ। କଣ କହୁଛ ତମେ? କଣ କହୁଛି? ଦୀପୁକୁ ମାରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲ, ଖସିଗଲା, ବାହା ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ରୁହ, ଆଉ 10 ମାସ ପରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ଖେଳେଇବେ। ଆଜି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ହବନି ହବନି ନା ହବନି। କଢ ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନେ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଥରେ ପାଦରେ କୁଶ ଅଗ ବାଜି ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ କୁଶ ମୂଳରେ ଦହି ଢାଳି କୁଶ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ରାମ ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ତା ବଂଶ ମୂଳରେ ଏ ଦହି ଢାଳିବାକୁ ପଡିବ। ନେ ଏଇଟା ଦହି ନୁହଁ, ବିଷ। ବିଷ? ହଁ ବିଷ। ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଏଇ ତ ଧ୍ୱଂସର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଣ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖାଇବାରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ମା ଛୁଆ 2 ଜଣ ଯାକ ଶେଷ। ଗଛ ମରିବ, ଫଳ ଛଡିବ, ଆଉ ବାକି କାମ ଗାଳି କରିବ। ନା ଦାଦା, କାଲି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇପାରିବାନି। ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ର ଷ୍ଟକ୍ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି ନା କାଳି ଭାଇ? ହଁ ଦୀପୁ, ର ଷ୍ଟକ୍ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି? ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେମାନେ ଟାଇମକୁ ଭାରି ଜଗନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ଅର୍ଡର କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବେ। ଦାଦା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପରା କାଲି ଜ୍ୱର ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଦାଦା ଯିବା କଣ ଦରକାର? ତୁ ଗଲେ ବି ହବ। ମୁଁ ଗଲେ ହବ? କାହିଁକି ହବନି? ତୁ ବି କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟନର, ତୋ ସିଗ୍ନେଚର ବି ଭ୍ୟାଲିଡ। ତା ଛଡା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରି ଲେଟର ନେଇଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପେପର ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେଡି କରିଦିଅ। ହଉ ବାପା, ମତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରି ଲେଟର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବି। ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗାଧଉଛୁ କିଲୋ? ହଁ ପା। ହଉ ଗାଧା। କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ କି? ଆରେ ବା, ରାତିରେ କହିଲୁ ସକାଳୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କୋଉ କଥା? କହିଲୁ ଅପା, ତମ ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରସାକର ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହଉଛି। କ୍ଷୀରସାକର? ହଁ, ଏତିକି ବେଳକୁ ପରା ଆଡୁ ସାଡୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହୁଏ। ତୁ କହିଥିଲୁ ବୋଲି ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ପରେ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରସାକର ତିଆରି କଲି। ଆଉ ଯେମିତି ସରି ଯାଇଛି ଧରିକି ତ ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି ଅପା। ହଉ ଆସେ। ଅପା,
मो खीरसागर कई ने खाई दबो आउ तापरे कहबो तो जा तो पई केमितिका जिनिस आनितिले हैला मु खोडी का पाखु जाउची तू काम सरी आसीबो हैला Happy to get you as our business customer. That's all right. Really, I am grateful. आपण हमर सब टर्म कंडीशन रे राजी हे गले. I am also hopeful for future dealings. Sure. May I use your phone, please? Why not? Carry on. Thank you. But it's a distant call. No problem. हेलो बापा दीपू हाँ दीपंकर साइन ହେଇଗଲା हाँ साइन हो गला କିଛି ଅସୁବିଧା ना किसी असुविधा नहीं बरं आमर लाभ हम ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ପାରିବୁ ଆରେ ରାମଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀର ପୁଅ କେବେ କୋଉଠି ହାରିଛି ନା ଆଜି ହାରିବ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ ତୁ କେବେ ଆସୁଛୁ କହିଲୁ आज फ्लाइट रे जीवी ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆଜି ଚାଲିଆ ମୁଁ ତ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହେଲା कौन होला चौधरी का कौन होला तू जमा मिस्टर किछु होबनी अरे हरिबला लक्ष्मी तू एक बस कौन होला बाबू अब तो मां गुना चौधरी का पर कौन हे जाउची लक्ष्मी मां सागणी को देलो कोन हे जाउची कइल चंदिका पड़ला देह कौन हे जाउची नाई मो खोडी आपण जमारे व्यस्त होंतनी ता देह को लागिलेनी बोधे पिल्ला को बच्चा बेसो ना मामा सुमन घर को बच्चा बेसो मामा सुमन घर को बच्चा अरे ओने चकण हॉस्पिटल जाने व्यवस्था करो अरे जा ड्राइवर को गाड़ी बाहर करी बच्चा क्या व्यस्त हो चल सब ठीक है व्यस्त हो हेल्प मी प्लीज हेल्प मी तू चिंता करना दीपू मु जिते आसीगली साहाय्य तो मुझे निश्चय करी देख मु ते केमिति साहाय्य करुची कौन होची
ओ माय गॉड कौन है अविनाश कौन है कौन है जी मोर नातिना नातुण है जी अरे तू किसी कहूनु कहीं कौन है तो नाती है मो नाती है जी हे भगवान अरे चंद्रिका केमती अच्छी अरे चुप रही जे मुझे पचारुची किसी कहूनु कहीं चंद्रिका केमती अच्छी चंद्रिका चंद्रिका को मु बची पाली डॉक्टर नहीं अरे अविनाश दीपू आसिले मु तो केमिति मुह देखेबी कौन कही तो बुझेबी राम शंकर जी रही गला ताको कोल खुडियो